أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فألم الإنجيل، وفجرت ينبوء البيان محمدا فساق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبدلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد، فنحن بحمد الله وأونه في هذا المجلس المبارك وفي هذا الدار الميمون المبارك دار العلوم، وبين مشايخنا الكرام، وعلى رأسهم فضيلة مولانا الشيخ مولاي محمد شريف نقشبندي رضي الله تعالى عنه وحفظه الله ومتاه الله بالصحة والعافية، ومولانا المحدث الكبير سيدي محمد الثاقب حفظه الله ورعاه، ومولانا المحدث الفقيه المفتي الدكتور محمد نعيم، وباقي الحضور كل باسمه ورسمه. أحييكم بالتحية الإسلامية الغراء المرموقة السامية العالية الراقية، التي أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكر من قدم لي هذه الدعوة لأن أكون بين يديكم أيها الطلبة، والحمد لله رأينا الحضور ورأينا الجامعة ما شاء الله، فبركاتها زاهرة بين جدرانها. قد فرحت برؤية هذا الجدار الذي يحوي فيه رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الخير لا ينقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخير لا ينقطع من هذه الأمة. هذا المكان البعيد خرجنا من بحر الشريف ووصلنا إلى إسلام آباد، ولا يزن زان أن هناك بلدة فهي محفوفة بالأشجار ومحفوفة بالجبال، ما أن هنالك رجال من أولياء الله يخدمون دين الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم فيه. وأنا دائما أرى أشياء وأنا لا أراها في بلدي. بلادنا إفريقية هم في الخدمة ليسوا جادين أو لسنا جادين نحن كإفريقيا. يعني رجل يبني لك مثل هذه المدرسة بجمالها ولعلها تكون أجمل من بيته، وهو يفعل ذلك لأن تكون مدارس الدينية مزاهر عجيبة وجميلة. سیدی یعنی اقول اس پہلے حصے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ الحمدللہ بہت دور دراز ان علاقوں میں مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اسلام آباد سے دور اور درختوں میں چھپے ہوئے اس علاقے میں اتنی خدمت دین ہو رہی ہوگی، لیکن ماشاءاللہ جب میں نے اس ادارے کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صوفی صاحب قبلہ کے بارے میں کہ شاید ان کا اپنا گھر اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنی انہوں نے یہ بلڈنگ خوبصورت بنائی۔ انہوں نے خدمت دین متین کے لیے یہ کام کیا ہے اور یہ بڑا عظیم کام ہے، اور اس کو بہت زیادہ انہوں نے تحسین فرمائی۔
فأشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم همة يا رب العالمين. وقد سمعت من أبيات قالها مولانا المفتي الفقيه، أنا أسميه المفتي لأنه مفتي حقيقة، لأنه خريج دار الإفتاء بالأزهر الشريف، مولانا دكتور نعيم المفتي، ولكن هو لا يريد أن يسمي نفسه مفتيا وهو مفتي، والإفتاء من دار الإفتاء أحسن ما يكون. وسمعت أبياتا منه في مده سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بلغة أردية، ولكن فهمت كلمة صديق أكبر وأنا سألته قال نفس الشيء باللغة العربية. فنحن نعيش في أيام من شهر الله جمادة الآخرة التي توفي فيها سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، توفي 22 منها، ويقال أنه توفي في 3 منها، ويقال أنه توفي في 27 منها، ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه توفي في 22 من جمادى الآخرة. फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 3 अक़वाल कुतुब में हैं कि वो 3, और ये हम जमादी बोलते हैं तो असल जो उसका इराब है वो जमादा अल-ऊला और जमादा अल-आखिरा, ये उन्होंने अरबी में सही वो उसको प्रोनंसिएट किया और फरमाया कि 3 जमादियुल जो आखिरा है और या 22 या 28, लेकिन जो जमहूर का दुरुस्त कौल है वो यही है कि 22 जमादा अल आखिरा यानी जमादियुस्सानी को आपका विसाल हुआ। ورحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله تعالى عنه، توفي في ليلة الثلاثاء، وكان في مرض منعه من حضور حتى الصلاة في الجماعة ل40 يوما، ثم بعد ذلك وفاة، ثم بعد ذلك اللحاق بحبيبه وصديقه وصاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो है वो आखिरी दिनों में बहुत बीमार हुए और 40 दिन तक बहुत ज़्यादा शिद्दत रही मरज़ की, हत्ता कि वो उन दिनों में मस्जिद तशरीफ़ न ला सके, और फिर आपका विसाल हुआ और फिर आप अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा हुए, जो आपके लिए बहुत बड़ा शरफ है। وأما ولادته فهو ولد في مكان يسمى برقب، والرقب وهو على رمية حجر من جبل أبي قبيس بجانب الحرم المكي. और जहाँ आप पैदा हुए उसको रकब कहा जाता है, और ये बिल्कुल करीब है जबल अबू कुबैस के, और ये मक्का के अंदर ये पहाड़ मौजूद है जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया था, तो उसके बिल्कुल करीब ये जगह है जहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। وقد ولد بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر أو و4 أشهر، 4 أشهر كما قاله البعض، وهو الذي يوافق سنة 573 मिलादिया। बिलिख्तिसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 571 में हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की विलादत 573 में हुई, तो 2 साल और 4 महीने या 2 साल और 6 महीने हुजूर की विलादत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की विलादत में फासला और फ़र्क है। ववालिदुह युदआ बिउस्मान वहुवा मशहूरुन बिइस्मि अबी कुहाफा वहुवा उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन कअब बिन सअद बिन तैम बिन कअब बिन लुअय أو بن مرة بن لعي. وهذه سلسلة لأجداد سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه
وهو يلتقي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده السادس وهو مر بن كعب. और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नसब बयान फरमाते हैं कि उनके वालिद का नाम उस्मान, जिनका लक़ब अबू कुहाफ़ा, और उनके आबा व अजदाद का तज़किरा करते हुए फरमाया कि छठे दादा में जाके उनका नसब रसूलुल्लाह के नसब के साथ मिल जाता है, और फिर वही नसब है जो हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ووالده أبو قحافة وهو أسلم في عام فتح مكة، جاء به أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل به إلى سيد الخلق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فآنقه وقبل منه الإسلام، فحتى يذكر في الحديث أنه لما قام تولى نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له: يا أبا بكر غيروا هذا واجتنبوا الثواد، أي غيروا هذا. إن الرواية تقول: جيء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره بيداء كالثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر غيروا هذا واجتنبوا السواد، فغيره سيدنا أبو بكر شعر والده إلى الأصفر، وكان هو نفسه كان يخضب شيبه بالحناء والكتم. और उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफ़ा के बारे में फरमाते हैं कि वो फ़तह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए, यानी बहुत बाद में इस्लाम कबूल किया। और ये वाक़या भी ज़िक्र किया कि जब वो आए तो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि अपने वालिद की इस सफ़ेदी को बदल दो, लेकिन स्याह ना करना इनके बाल, यानी सफ़ेदी को बदल दो लेकिन स्याह ना करना। तो उन्होंने फिर जर्द रंग उस पर चढ़ाया और उनकी दाढ़ी मुबारक का रंग जर्द लगा दिया, जबकि खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक मेहंदी का इस्तेमाल किया करते थे। ووالده عاش حتى ورث ابنه، أي عاش بعد وفاة ابنه سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بسنتين. और आपके वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद भी 2 साल जिंदा रहे और अपने बेटे के वारिस बने। तो ये उन वाक़यात में है कि जब बाप बेटे का वारिस बना और फिर 2 साल के बाद उनका विसाल। وأما أمه فهي تسمى بأم الخير، فاسمها سلمى بنت صخر بن عامر رضي الله تعالى عنها. और आपकी वालदा का नाम सलमा बिन सख्र बिन आमिर है, बिनते आमिर है रजी अल्लाह ताला अन्हा। فهي أسلمت مع ابنها في بداية الإسلام. और आपकी वालदा हजरत अबू बकर के साथ ही बिल्कुल इस्लाम के शुरू में मुसलमानों में शामिल हो गई। فاختار الله هذه الأسرة بأن أسلم كل واحد من هذه الأسرة ولم يكن أحد منهم على الشرك أو على الكفر. और इस खानदान को अल्लाह ताला ने यूं नवाजा कि इस खानदान का हर फर्द मुसलमान हो गया और कोई भी कुफ्र और शिरक पे बाकी ना रहा। وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. और सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मुहाजिरीन में से किसी मुसलमान के बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी के। وأما هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو اسمه في الحقيقة अतीक. और हजरत अबू बकर का असल में नाम अतीक है, ولكنه صلى الله عليه وسلم सम्माहु अब्दुल्लाह। हुजूर ने उनका नाम बदल के उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया। हजरत अबू बकर का नाम क्या रख दिया? अतीक से अब्दुल्ला रख दिया। फआशा साहिबन युसाहिबु सय्यिदुल खल्क,
और शुरू से ही उनकी हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती कायम हो गई थी। जी। وكان أبيض نحيفا طويلا وطوله يتراوح ما بين 190 سنتيمتر إلى 195 سنتيمتر. और हजरत अबू बकर सिद्दीक कमजोर बदन के, लंबे कद वाले, गोरी रंगत वाले थे और उनका कद 190 सेंटीमीटर से 195 सेंटीमीटर तक था। وكان كفيف العارضين في وجهه، وكان رضي الله تعالى عنه معروق الوجه، وكان رضي الله تعالى عنه ناتئ الجبهة. هذه من صفاته الجميلة يصفون بها سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه من طوله ومن جمال وجهه ومن طول عنفه وشعره إلى شحمة أذنيه، وكان يخضبه بالحناء ويحب أن يخضبه بلون أصفر، وكان يلبس الإمامة وطول إمامته 7 ذراع رضي الله تعالى عنه. अब आपने हजरत अबू बकर का पूरा हुलिया बयान कर दिया और फरमाया कि उनकी जुल्फ़ें भी कानों की लौ तक यहाँ पहुँचती थीं और उनकी पेशानी रोशन थी और उनके रुखसार बहुत खूबसूरत और चमकदार थे। और उनके हुलिये को बयान करते हुए ये भी फरमाया कि उनकी नाक उनके चेहरे पे बड़ी खूबसूरत थी। तो ये उनकी डील डोल और उनकी खूबसूरती का तज़किरा फरमाया। وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى ذكر الله ذلك في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. अब यहाँ वो पूरी आया करीमा जिक्र फरमाई है जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाकीज़ा ग़ुलाम के हवाले से और आपके इन सहाबी और यार गार के हवाले से अल्लाह ने फरमाया और उनको सानी यसनैन का लक़ब दिया कि वो 2 में से दूसरे हैं। और 2 में से दूसरा होना ये हज़रत अबू बकर के लिए बहुत बड़ा शरफ़ है और ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में पहला नंबर रसूलुल्लाह का है और उनके बाद दूसरा नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। والغار الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كان باستشارة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الغار يسمى بغار ثور، وهو يقع على جنوب مكة المكرمة من جهة الحرمين، من جهة الحرم المكي الشريف على بعد 4 किलोमीटर। और गारे सौर में जाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने मशवरा लिया और उन्हीं के मशवरे से हुजूर वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। और ये 4 किलोमीटर मक्का मुकर्रमा से दूर है और जुनूब की तरफ है, बुलंदी के ऊपर वाक़या है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर के साथ उस बुलंद गार के अंदर तशरीफ़ ले गए। وهذا الجبل، هذا الغار فوق الجبل، وجبل الثور على ارتفاع 760 मीटर। और गारे सौर 760 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। ومع ذلك سئد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه। और इसके बावजूद इतनी बुलंदी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ बुलंद होते चले गए यहाँ तक कि उस गार के दहाने पे पहुँच गए। وعلى الغار فتحتان، فتحة تجاه الشرق وفتحة تجاه الغرب. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لصاحبه: يا رسول الله، ألم ندخل من جهة الغربية؟ فدخل من جهة الغربية ومكث فيه 3 أيام। और इस गार के 2 दहाने थे, एक मगरबी साइड पे और एक मशरकी साइड पे। और हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया तो हुजूर मगरबी साइड से उसमें दाखिल हुए और 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम फरमाया। وتأتي إليهم في خلال 3 أيام هذه
سيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، فهي تسعد هذا الجبل الذي كان بارتفاعه 760 متر، كانت تسعد على الجبل حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدها فتقدم لهما الطعام، لهما 3 الطعام. दिन तक सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर जो आपकी साहबजादी हैं वो 760 किलोमीटर बुलंदी पे चढ़ते हुए आती थीं और आकर खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने वालिद गिरामी के लिए पेश करती थीं, और इस तरह उन्होंने भी अजीम कुर्बानी देकर अपनी गुलामी का हक अदा कर दी। والعجيب سيدة أسماء في هذه الأيام كانت في تلكم الأيام كانت حامل، فهي حامل وحملها في 6 أشهر، ومع ذلك انظر كيف كانت هذه المرأة كيف सैयदा تسعد. अस्मा उन दिनों में उम्मीद से थीं, और उसके बावजूद जबकि औरत के लिए चलना कोई आसान नहीं होता, तो फिर भी उन्होंने किसी तकलीफ की परवाह नहीं की। अल्लाह ताला उनके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ولذلك ما أحسن الإمام البوصيري حين يصف الغارة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فيه، يقول: وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي. من خير يقال فيه هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كرم يقال هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي. और हजरत इमाम बुसीरी ने इस वाक़े को शेर के अंदर कसीदा बुरदा में बयान किया और फरमाया कि उस गार में खैर भी था और करम भी था। खैर से मुराद हुजूर की ज़ात है और करम से मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और फरमाया कि कुफार जो हैं वो उनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए और वो हुजूर को और सैयदना अबू बकर को उस गार में न देख सके। قال البوصيري: فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. और सिद्क भी गार में था और सिद्दीक भी गार में थे, जबकि वो ये कहते थे काफिर के यहाँ तो कोई जीरू मौजूद नहीं है, तो उनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए। जबकि गार में सरापा सिद्क जाते मुस्तफ़ा भी मौजूद थी और सरापा सिद्दीक हजरत अबू बकर भी मौजूद थे। ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم. उन्होंने ये गुमान किया कि कबूतरी ने अंडे दिए हैं और मकड़ी ने जाला लगा दिया है, तो जहां ये चीजें हों वहां तो कोई जीरू दाखिल नहीं हो सकता। तो ये असल में तदबीर इलाही थी कि कुफार अंधे हो गए और अल्लाह ने अपने महबूब और अपने महबूब के यार की पूरी हिफाजत फरमा ली। وقاية الله خير أو وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروء وأنعال من الأطم. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत ने उन पाकीज़ा हस्तियों को लोहे की ज़िरों और बड़े बड़े हेलमेट और इस तरह के असलहे से बेनियाज कर दिया। जब अल्लाह ताला हिफाजत करवाना चाहे तो वो कबूतर और मकड़ी से भी अपने यार की हिफाजत फरमा सकता। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: أيها الناس، ما كان أحد من أصحابي إلا ولنا فيه يد، أو إذا كان له علينا يد كافأناه غير أبي بكر. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि जिस मेरे गुलाम का और जिस शख्स का मेरे ऊपर कोई एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया और उसको कोई खैर अता फरमा दी, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के कि उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला चुकाए। فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر ثم قال: وهذا الرجل جند من جنودي. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को याद किया और फरमाया कि ये एक बंदा नहीं है बल्कि ये मेरे लश्करों में से एक पूरा लश्कर है।
सय्यर अमवालहु कुल्लहा फी खिदमति दीनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। उन्होंने अपना सारा माल हुजूर की और इस्लाम की उस दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर। वल्लाहि लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन अल खलीला। और फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं हजरत अबू बकर को अपना खलील बनाता। वलाकिन उखुवतुल इस्लाम, जबकि इस्लाम की अखुवत हमारे दरमियान कायम, व हुवा साहिबी फिल्लाह, और अबू बकर अल्लाह की राह में मेरे साहिब हैं। सुद्दू कुल्ल खौखतिन इल्ला खौकत अबा बकर। और मस्जिद नबी में खुलने वाले सारे छोटे छोटे दरवाजे बंद कर दो, लेकिन अबू बकर के घर की तरफ से खुलने वाला दरवाजा क़यामत तक के लिए खुला रहे। व हुवा साहिबी फिद दुनिया व साहिबी अला सिरात व साहिबी फिल जन्नह। और अबू बकर दुनिया में भी मेरे साहिब हैं, हौज़े कौसर पर भी मेरे साहिब हैं, और जन्नत में भी मेरे साहिब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कान खलीफा लिसैयदना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप हुजूर के पहले खलीफा थे। फस्तग़रब अन्नास यक़ूलू कैफ़ अबू बकर यकूनु खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ासतन बाद الرافدة أو نقول بعد الشيعة وغيرهم يتكلمون كلاما لا يليق بمكان العلم ولا حتى بقدر العقل. और बाज़ लोग राफ़ज़ी जो हैं वो एतराज़ करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का इनकार करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो ईमान और दीन को छोड़कर अक्ल के पैमानों पर भी पूरी नहीं उतरती। वक़द अजमा अल मुस्लिमून अला अन्न अबा बकर हुवा अस्सिद्दीक़ व हुवा रअसु सिद्दीक़ीन इला यौमिल क़ियामा। जबकि तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं और क़यामत तक आने वाले तमाम सिद्दीकों की असल और जड़ हैं, और उन्हीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदाकत को कायम फरमाया। कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व हुवा अला रअसिल अंबिया इला यौमिद्दीन। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और आपकी नबुव्वत तमाम अंबिया के सरों पे क़यामत तक के लिए कायम है, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत भी तमाम सिद्दीकीन के सरों पे क़यामत तक के लिए कायम है। वलिज़ालिक हुनाक इस्तिंबात जमील मिन फ़ख्रुद्दीन अर्राज़ी। फ़ख्रुद्दीन अर्राज़ी यक़ूलु अना इस्तंबत्तु शैअन फ़ी सूरतिल फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन التي نقرأها في كل ركعة من الصلاة. قال الرازي استنبطت من هذه الآية واستخرجت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو خليفته بالنص. और हज़रत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने यहाँ बड़ा अजीब व गरीब इस्तदलाल किया है, और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को सूरह फ़ातिहा से साबित किया और फरमाया कि इस सूरह फ़ातिहा में एक ऐसी दलील है जो इस तरफ इशारा करती है कि हुजूर के बाद खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हक था और वही पहले खलीफा हैं, और ये दलील सूरह फ़ातिहा में मौजूद है। قالوا يا إمام كيف तक़ूलु ذلك वलैसा फ़िल फ़ातिहति ज़िक्र अबी बकर। तो लोगों ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, सूरह फ़ातिहा तो हम बार बार पढ़ते हैं, इसमें तो हज़रत अबू बकर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। قال ذكره موجود لأن القرآن युअख़ज़ु कुल्लुहु लिकुल्लिह। फरमाया कि जिक्र मौजूद है क्योंकि कुरान जब लिया जाता है तो पूरे का पूरा अपने दिल में वसूल किया जाता है, इसमें से किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता। क़ाल अल्लाहु तआला इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। व हुना अल आया सिरातल लज़ीना अंता तसअलु रब्बका फ़िस्सलाह इहदिना या रब तसअलु रब्बका अन यहदीक इला सिरात المستقيم كأنك سئلت الصراط المستقيم صراط من؟ قلت صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هؤلاء الذي أنعم الله عليهم؟ أنت ترجع إلى سورة أخرى في كتاب الله تقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين وبعده الصديقين، ومن النبيين رأس الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والصديقين على رأس الصديقين أبو بكر فكان هو الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब डॉक्टर साहब ने माना पहुंचा दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप पढ़ते हैं या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, तो आगे सिरात, अल्लाह ताला फरमाता सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिन पर या अल्लाह तूने इनाम किया। या अल्लाह किन पे इनाम किया? तो एक और आयत को साथ जोड़ा, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कि अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन, कि अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। अब जो 4 खलीफे हैं उनमें से, अब सुनिएगा, 4 खलीफे जो हैं उनमें से 2 शहीद हैं, बल्कि तीनों शहीद हैं, वो शुहदा में आते हैं, और 1 सिद्दीक हैं। तो अब पता चला कि नबियों के बाद जिसका नंबर आएगा वो सिद्दीक है, और सिद्दीकों के बाद जिसका नंबर आएगा वो शहीद है। जो इस बात पे दलील है कि हजूर के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। فهو سيدنا رضي الله تعالى عنه سلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وسلى خلف رجل صالح من أصحابه قبل أن ينتقل. और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी अपने विसाल से पहले अपनी उम्मत के किसी एक साले फर्द के साथ या उसके पीछे नमाज पढ़ता है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ नमाज के लिए आप तशरीफ़ लाए, तो आपने उनके साथ नमाज पढ़ी। हल फी हादा सलात अल इक्तिदाउ काना इक्तिदाउ अबी बकर। أيوة كان سيدنا أبو بكر صلى ورسول الله صلى خلفه. तमाम। वलाकिन फी बाद रिवायात अन्नहु ज़हबा, هذا ليس مرة واحدة. तमाम। سيدنا صلى خلف أبي بكر يقال 3 ويقال 4 مرات. ठीक है, मैंने शेख से पूछा है कि वो जो पीछे पढ़ने वाली बात, उन्होंने फरमाया कि बहुत 2-3 रिवायात हैं। एक रिवायत में है कि वो एक नमाज वो है जो हुजूर ने आगे पढ़ाई और फिर हज़रत अबू बकर पीछे हो गए, और एक रिवायत वो है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे नमाज पढ़ी और ये बशारत हज़रत अबू बकर को अता फरमाई कि हर नबी अपने उम्मती के पीछे एक नमाज पढ़ता है और मैंने तेरे पीछे एक नमाज पढ़ी है। और ये असल में हज़रत अबू बकर की सदाकत पर मोहर लगाई गई। وبالمعلوم يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف رجلين فقط من أصحابه. और हुजूर ने अपने सहाबा में से सिर्फ 2 बंदों के पीछे नमाज पढ़ी, سيدنا أبو بكر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक और एक हज़रत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ। هذا شرف عظيم. सुभान अल्लाह। فلا تسمعوا من كلام الرافدة ما يقولونه في سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنهم يقولون في هذا الدين ما كان أكبر من ذلك. इसलिए जो इस किस्म के राफजी और गलत गुफ्तगू करने वाले हैं उनकी बातों पे कान न धरें और अपने अकायद मजबूत रखें, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो दीन से बाहर निकली हुई हैं और उनकी गुंजाइश दीन में नहीं है। حتى وصلوا إلى مرحلة يؤلهون इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम। हत्ता कि उनमें से बाज बदनसीब इस मरहले पे जा पहुंचे कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक को इला बना दिया। वहाज़ा शिर्कुन व इयाज़ु बिल्लाह। और ये बहुत बड़ा शिर्क है। قال الشاعر ألم تر أن الرافدين تفرقوا وكلهم في جعفر قال منكرة فطائفة قالوا إله ومنهم طوائف سمته النبي المطهرة. وقال الشاعر وإن كان يردى ما يقولونه جعفر فإني إلى ربي أفارق جعفر برئت من الرحمن من كل رافد قريء بباب الشرك من كل أعور. और आपने वो अशार पढ़े हैं जिसमें इसी बात को बयान किया गया है कि कुछ लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ज़ात में मुबालगा करते करते उन्हें नबी और खुदा के दर्जे तक पहुँचाते हैं, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इस बात पे कभी भी राज़ी नहीं होते जो बात वो चंद झूठे लोग करते हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के बंदे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। लिहाजा हम उसी अकीदे पे कायम हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को अता फरमाया।
والحمد لله كما سحب أبو بكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا هكذا سحبه في الآخرة، وأنتم تشاهدون مرقده بجانب صاحبه صلى الله عليه وسلم. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर दोनों जहानों में साथ हैं और आज भी साथ हैं, और उनका मज़ार पुरनवार भी आपके पहलू में है। मौलाना अल हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया मुमकिन तक़रा अलैहिम व तुजीज़ुहुम। نعم فنقرأ إن شاء الله حديثا مسلسلا بالأولية। एक मिनट में पहले मैं जिक्र कर देता हूँ, ये अब जो हदीस आपको शेख सुनाने लगे हैं, ये हज़रत सुफियान बिन उयैना से लेके आज तक तरीका चला आ रहा है कि जब भी कोई शागिर्द अपने उस्ताद से पहली हदीस सुनता है तो वो ये वाली हदीस होती है जिसे हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया कहा जाता है। तो ये उस्ताद और शागिर्द का पहला ताल्लुक कायम होता है और आलम अरब में इस पे बड़ा अमल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ बड़े बड़े मशाइख से हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया की इजाज़त हासिल की है। जब वो मिस्र तशरीफ़ लाते थे तो हम उनको ये हदीस पढ़ के सुनाते या उनसे सुनते, तो आज आपको ये शरफ़ हासिल हो रहा है। आप सरापा समात बन जाएं, पूरी तवज्जो से सुने, और फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अल खामिस आपके सामने हदीसुल मुसलसल बिल अव्वलिया अपनी ज़ात और सनद से लेके रसूलुल्लाह की ज़ात तक तमाम रावियों के नाम पढ़ेंगे और फिर वो हदीस पढ़ेंगे, और आपने उस हदीस को याद भी रखना है और ये याद रखना है कि हमने इस मजलिस में इसकी इजाज़त ली थी। तो इस तरीके से आपकी सनद रसूलुल्लाह तक जुड़ जाएगी और मिल जाएगी और आपको ये बरकत हासिल हो जाएगी। नरवी हदीस المسلسل بالأولية عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بصحته والعافية، وهو أول حديث يرويه عن شيخه السيد محمد علوي بن عباس المالكي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أول حديث يرويه عن شيخه الشريف عبد الكبير بن محمد الماحي بن إبراهيم الصقلي الحسيني، لقيه بالحرم المكي وهو في رفقة والده، وروى عنه أول حديث وهو حديث المسلسل بالأولية التي سنقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو أول حديث رواه عن شيخه الإمام علي بن زاهر الوتري، وهو أول حديث عن شيخه أحمد بن منة الله الشباسي المالكي، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، وهو أول حديث عن شيخه بدر الدين محمد ابن بدير، وهو أول حديث عن شيخه أبي النصر الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه ابن أقيلة، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث عن شيخه عمر بن أموس الرشيدي، وهو أول حديث عن شيخه ابن حجر الأسقلاني، وهو أول حديث عن شيخه الإمام العراقي، وهو أول حديث عن شيخه الإمام الميدومي، وهو أول حديث عن شيخه الإمام الكبير ابن الجوزي عبد اللطيف بن حران الإمامي، وهذا الكبير الذي سمى بأبي عبد الله عبد اللطيف بن محمد بن عبد الله الحراني، وهو أول حديث عن ابن الجوزي، وهو أول حديث عن شيخه إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث عن والده أبو صالح المؤذن، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن محمش، وهو أول حديث عن شيخه أبي حامد البزاز، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن النيسابوري، وهو أول حديث عن شيخه سفيان بن عيينة. من هنا ينتهي التسلسل. وسفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار حدثني أبو قابوس عن مولاه عبد الله بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد أجزتكم بهذا المسلسل بالأولية إلى آخره. وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. ممكن نقرأ حديثا واحدا منه؟ نقدر نقرأ الآن؟ فقط يعني حديث واحد. نعم. ونقرأ حديثا واحدا من الأوائل السنبلية، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات.
ونروي أوائل السنبلية عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو عن شيخه محمد ياسين بن عيسى الفاداني، وهو عن شيخه عيدروس بن سالم البار، وهو عن شيخه الحبيب حسين بن محمد الحبشي، وهو عن والده محمد بن حسين الحبشي، وهو عن شيخه عمر عبد الكريم العطار، وهو عن شيخه كذلك محمد طاهر سنبل، وهو عن والده محمد سعيد سنبل، وبسنده المتصل إلى صحيح الإمام البخاري. ونفضل أن نقرأ هذا الحديث بسند طويل للإمام النووي إلى الإمام البخاري، وفي هذا السند فيه بركة لمروره بكبار من الأولياء. نرويه عن شيخنا محمد نمير خطيب عبد الفتاح، وهو عن يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن محمد سبت المالكي، وهو عن محمد الأمير الكبير، وهو عن شهاب الدين أحمد الجوهري، وهو عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وهو عن شهاب الدين الخفاجي، وهو عن شمس الدين الرملي، عن زكريا الأنساري، وهو عن العز بن فرات، وهو عن شيخه الإمام تاج الدين السبكي، وهو عن شيخه جمال الدين المزي، وهو عن أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة الحزامي النواوي، وهو بسنده عن شيخه الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي، وهو عن شيخه الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الله السلمي البغدادي، وهو عن شيخه أبي الوقت عبد الأول السجزي. وهنا كذلك مكتوب فيه هنا عن عبد الأول السجزي بسنده هكذا هنا كما رأيت هنا مكتوب. والسجزي كذلك عن شيخه عبد الرحمن المظفر الداودي، وهو عن شيخه محمد بن عبد الله، وهو بن محمويه السرخسي، وهو عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، وهو عن شيخه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. والبخاري قال في أول حديث له في صحيحه حدثنا حميدي أو الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال أخبرنا الإمام يحيى بن الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عن علقمة بن وقاص الليثي، وهو يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا الأحاديث، فأجزناكم بما سمعتم منا إن شاء الله. وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. فقرأنا الحديث الأول هنا، ونقرأ الحديث الأول في الأربعين كذلك، وبسندنا إلى الإمام النووي كما قرأناه، وأن إمام إلى إمامنا مسلم رضي الله تعالى عنه في حديثه الثاني يقول فيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وودع كفيه على فكذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا.
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد أجزناكم بما سمعتم من حديث في كتاب في مسلم النووي. ونقرأ حديثا واحدا في الشمائل وبسندنا إليه، ممكن نقرأ السند كذلك تبركا عن شيخنا شريف إبراهيم سالم الحسيني عن السيد عبد الله الغماري، وهو عن إمام السقة عن والده برهان الدين السقة، وعن سؤيل بالفشني، وهو عن الشحابين شحاب الدين الملوي وشحاب الدين الجوهري، وهما عن عبد الله بن سالم البصري، وهو عن البابلي، وهو عن النور علي بن يحيى الزيادي، وهو عن شمس الدين الرملي، وهو كذلك عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو كذلك عن شيخه الإمام عز بن فرات، وهو عن أبي حبس عمر بن أبي الحبس بن حبس بن عباس بن محمد بن حسين المراغي، وهو عن شيخه علي بن أحمد البخاري، وهو عن شيخه أبي حبس عمر بن مأمر بن محمد، وهو بن طبرازد البغدادي، وهو عن شيخه أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الخروخي، وهو كذلك عن شيخه محمود العزدي القاضي، وهو كذلك عن شيخه عبد الجبار بن محمد الجراحي، وهو عن أبي العباس أحمد بن محمد المحبوبي، وهو عن أبي عيسى الترمذي، وهو قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. هنا فيه هنا قال مباشرة أبو رجاء قتيبة بن سعيد، ثم مباشرة ذهب عن مالك. هنا في الألف لكن مشكلة في النسخة، ولم يشر إلى شيء كذلك فيه، إنما هو حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد الربيعة بن أبي عبد الرحمن. تمام، وهو موجود. أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه قال: سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحقي ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ويقول ولا بالساء ولا بالسب، إما بالسكون على الباء أو بالخسرة عليها. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد أجزنا كل من حضر بهذه الأحاديث التي قرأناها، وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم، وأشكركم شكرا جزيلا. بارك الله فيكم عن الإطالة، شكرا عن الإطالة، بارك الله فيكم، حياكم الله.